ka fɔ ko u ma sila tunu u fanga ma ban Mali sɔrɔsiw ye fini u ye maramafin kɔrɔ sɔrɔ cogo cogo u dala min na cogo cogo olu ka fɛɛrɛw bɛ taa yɔrɔ la u ma sigi ni yɔrɔ ye u ka fɛɛrɛw bɛ se yɔrɔ la hali u yɛrɛ tɛ yɔrɔ min sabu u ka cɛdenw bɛ dugukolo fan 14 bɛɛ de kan nin ye jaabi de ye min b'a yɛrɛ k'a fɔ fana u bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ nka n'i ye min tɛ mɔntɔrɔ ta ye n'i ye jatigɛwale laban min bɛ senna sisan i b'a ye k'a fɔ maa min bɛ ka kɛ u tɛ ka kɛ ni maramafin jugubaw ye u tɛ ka kɛ ni mɔgɔ caman fana ye olu ye tamasiyɛn min b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka fara ɲɔgɔn kan jatigɛwalew labɛn ka ɲa o jamana finitigiw tɛ ka o sanga d'u ma olu ka fɛgɛya de yira jatigɛwale yɛrɛ faamucogo la. Ayiwa Dr Ali Tunkara ɲininkali laban mun bɛ se ka kɛ sisan walasa k'a tɔni yɛrɛ bɛɛ ban siɲɛ kelen hali n'o y'a sɔrɔ jatigɛwale tɛ se ka ban pewu pewu mais k'u fanga tɔ fɛgɛya mun kan ka kɛ joona joona. Ka se k'u fanga fɛgɛya min kan ka kɛ joona ka fara nin tɔɲɔ ninnu kan sababu min nana ni jatigɛwale ye n'o ye kiiri tigɛ kojugu n'i ye nin yɔrɔ kofɔlɔ min jateminɛ bi sɔrɔsiw bɛ ka tɔɲɔ ta yɔrɔ min jamana bɛ ka mun de kɛ teliyala mun kosɔn kiiri ka tigɛ ka ɲa jamana bɛ ka mun de kɛ teliyala mun kosɔn dugukolo ko mankan min bɛ sigida mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ o ka se ka ban jamana bɛ ka mun de kɛ teliyala sifin min tugula ni maajugu ko ka da musakantanya kan baarantanya kan mun de bɛ fɛɛrɛ jumɛn bɛ ka tigɛ teliyala olu la jamana bɛ ka mun de kɛ teliyala laada ko dɔw bɛ yen i n'a fɔ mara ta fan n'u laadaw bɛ ka dɔw kɛ jɔnw ye a bɛ ka dɔw kɛ kɛrɛfɛdenw ye mun de bɛ ka kɛ teliyala ka se k'olu ban ni feerema ɲiniw de la sɔrɔsiya dɔrɔn ka dɔgɔ nin ko kɔrɔ la jamana kan min kɛ teliyala o ye nin baaraw de fɔ min ma nasarakan na service sociaux de base n'i dun ye hadamadenya tɛ se ka taa fɛn minnu ko i b'a ye k'a fɔ ko nin sɔrɔsi feere ninnu tɛ ka se ka jɔyɔrɔ foyi kɛ olu la a b'an bali mɔgɔ la n'o ko ninnu ma datugu teliyala maajugu min ka tila ka segin ka na don mɔgɔ kɔrɔ wɛrɛw la. Ayiwa Dr Ali Tunkara an bɛ i fo ka sɔn ka nin ɲɛfɔli ninnu kɛ anw n'an lamɛnbagaw ye an b'i fo. An ci kabagaw wele la. Merci beaucoup. Merci. Nin kun ye Dr Ali Tunkara ye ani Isa Kaba Sidibe u kumana kosɛbɛ min ye jatigɛwale kɛbaw ayiwa u ye walejugu min kɛ Mɔntorɔkaw fɛ ani min ye an ka finitigiw fana olu bɛ ka san sɔrɔ cogo min na fɛɛrɛ kura min fana bɛ jatigɛwale tigilamaw bolo a da donna olu la ni ka ɲɛfɔli k'o la hali bi an bɛ dugawu de kɛ an ka faamaw ye ni o ye an ka sɔrɔsiw ye Ala ka se ka se d'u ma ni kɛlɛ in na an ka jamana ka se ka a lafiya cogo min na ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ sisan ye an ka walawalali waati ye Isa Kaba Sidibe don o don a bɛ kumakun dɔ ta k'o walawala bi kumakun in kɔni ye Ngilɛka ye hali n'o y'a sɔrɔ anw kɔni da ma dege Ngilɛka fɔ la kosɛbɛ nka fɛn min kɔni ye ko fake news o b'a jira k'a fɔ o kɔni ye kunnafoni kolo de ye nka Isa Kaba Sidibe bɛ n'i da don a la ayiwa ni ka walawalali kɛ o kumana bi walawalali fake news ayiwa kuma in yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye mun y'a to an y'a sugandi bi an bɛna walawalali kɛnɛ kan. Isa Kaba Sidibe ayiwa diɲɛ kunnafoni sira kuraw tiɲɛ don a ka teli kosɛbɛ a cayara siga t'a la ayiwa bi na bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a kɔnɔna la a ɲuman fara a juguman kan nka daɲɛ dɔ kɔni bɛ yen ko fake news ayiwa Ngilɛka don ne ko fake news yɛrɛ kɔrɔ ye de bi na jɔrɔna ko ba yɛrɛ ye o de ye ka sɔrɔ kɛ min ye bɔlɔlɔ ninnu mɔgɔ sigiyɔrɔma la a jateminɛna k'a fɔ mɔgɔ dayɛkɛ min bɛ kunnafoni kunfɔlɔ sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ yanni a ka taa kunnafoni bakuruba tɔ ɲini arajow telew ani fɛn wɛrɛw sanfɛ o de ka ca bi ka tɛmɛ kundama bɛɛ kan nka Antoine jateminɛw y'a jira k'a fɔ o bɔlɔlɔkanna ninnu bi na min ye nin fɛn min an bɛ n'o kuma fɔ bi n'o ye fake news ye o cayalen don u sanfɛ kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min fake news n'i ye Larousse ta ka jateminɛ ale b'a fɔ cogo min ale ko fake news ye an b'a fɔ nanzarakan na fausse information sur internet faux articles de presse destinés à abuser la confiance du lecteur. Dakuruɲɛ kelen ko ni min bɛ fɔ tantɔ ni o ye fake news ye ko o ye kunnafoni kolon de ye bɔlɔlɔw sanfɛ walima k'a kɛ kunnafoni sɛbɛn yɛrɛ ye k'a kɛ kunnafoni sɛbɛnw yɛrɛ kɔnɔ min ni a dabɔlen don a kama kuma dɔw la walasa ka maaw danaya min bɛ yen nɔ ka maaw ka danaya tiɲɛ ani fana ka kunnafoni kɛ sababu ye ka maaw hakili bɔ fɛn dɔ kan ka kunnafoni kolon di u ma
fake news ye o de i b'a sɔrɔ a kunnafoni waleya min kɛra i bɛ taa sɔrɔ waleya kɛra nka olu bɛna ka na u ɲiyɔrɔta de fara a kan dabɔngama yɛrɛ la ka mɔgɔw hakili sama ka taa kunnafoni kolon kan i bɛ taa sɔrɔ a daminɛni o kuma ye tiɲɛ ye mais tɔ minnu bɛ a kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kolon ye a fanga ka bɔ min sanfɛ o ye bɔlɔlɔ siraw ye kosɛbɛ nka kɔsanni na an y'a ye k'a fɔ arajow ni telew i n'a fɔ olu fana ni a sera hakɛ dɔ ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ dɔnniya kura ninnu n'o ye bɔlɔlɔ ye a ka teli a kunnafoni ka teli a kɛra arajow ni telew yɛrɛ bɛ taa kunnafoni ta bɔlɔlɔw sanfɛ nka ni a kɛra cogo dɔ la e min bolo n'i m'a sɛgɛsɛgɛ n'i y'a di o cogo la ten i bɛ bin olu ka fili ɲɔgɔnna kɔnɔ donc fake news ye kunnafoni kolon de ye kunnafoni kolon min tuma caman a dabɔlen don a kama yɛrɛ ka se ka maaw ka danaya yɛrɛ tiɲɛ ka kunnafoni kolon yɛrɛ a dabɔlen don a kama ka se ka mɔgɔw yɛrɛ hakili munumunu ka taa kunnafoni kolon min ni u bɛ fɛ mɔgɔw hakili ka taa o sira fɛ o de ye fake news ye. ayiwa Isa Kaba Sidibe fake news in yɛrɛ hakilina jumɛn y'i bila ale daɲɛ tali la bi. hakilina min ye n bila a la an y'a ye k'a fɔ a waralen don kosɛbɛ bi wasolonkaw b'a fɔ ten a waralen don ko fila kama an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ min ni a bɛ Irisi la ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ o ye kelen ye o kɛra sababu ye kabi nanzara la i b'a ye k'a fɔ bi na hali nanzaraw yɛrɛ jɔrɔlen don ka sababu kɛ kunnafoni nasuguya bɛɛ bɛ bɔ ni kɛlɛ in fan bɛɛ lajɛlen bɛ birifini sama ka t'i fan fɛ birifini sama ka n'i fan fɛ bɛɛ fana y'a dɔn k'a fɔ ko bi na ko in bɛ hakɛ min na nin fɛn in a fanga ka bon cogo min n'i y'i sigi k'a lajɛ a bɛ dafirija la o ye kelen ye filanan ye bingani wale min kɛra Mondoro kɔsanni na an y'a ye k'a fɔ kunnafoni kolon fanga bonyana la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a jayan fan fɛ minnu ni u kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ a bɛ maaw siga a bɛ dusukun fɛgɛya ja dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ u bɛɛ ye fake news ye n y'a fɔ k'a fɔ ko fake news tɛ dɔrɔn sɛbɛnni dɔrɔn ye nka hali tuma dɔw la jaw bɛ ta ka sɛbɛnni dɔw k'u ka ja fana ye kunnafoni ye o ja ye kunnafoni girinmanba ye i bɛ taa sɔrɔ su dɔw dalen bɛ cogo dɔ la nka i bɛ taa sɔrɔ a su koɲɛw yɛrɛ kɛra fo Sudan i bɛ taa sɔrɔ malidenw yɛrɛ tɛ u b'o ja ta ka n'o bila n'i y'o ja ta u bɛ sinɛ ka sɛbɛnni ko kan ten tɔ attaque de Mondoro k'o kɛ bilenman n'a sanfɛ n'i y'a ye dɔrɔn e bɛ sinɛ k'a fɔ ten tɔ ko attaque de Mondoro mais maintenant jumɛn don jatigɛ walekɛlaw de don wa Mali armée de don wa walima i b'a sɔrɔ finitigi dɔw dalen bɛ cogo dɔ la dabɔngama yɛrɛ la u bɛ sinɛ ka arabu sɛbɛnni dɔ k'a kan ten tɔ k'a sɔrɔ ka layila k'a jukɔrɔ kuranɛ kalan k'a jukɔrɔ n'i ye o ye directement e b'a bila i kunna k'a fɔ ko jatigɛ walekɛlaw ye dangarili min kɛ Mali armée la est-ce que nin tɛ Mali armée a mɔgɔw ka kegun ɲɛda ɲumanw bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ u b'o yɔrɔw tigɛ ka bɔ a la sabu ɲɛ bɛ fɛn min hakili bɛ sama ka t'o de nɔfɛ donc u b'a kɛ de telle sorte que ou bien u bɛ a jaw tiɲɛ k'a jaw tiɲɛ de telle sorte que hali n'o y'a sɔrɔ bari a mana kɛ cogo o cogo ni maliden dalen yɛrɛ ne bɛ maliden dɔn peut-être que ni maliden Côte d'Ivoire ka walima Niger ka i tɛ se ka danfaraba ko ni ɲɔgɔn mais Sudan ka ni maliden n'i y'olu dalen ye donc ni Sudan ka dɔ de don sisan finitigiw bɛɛ ka finiw ye kelen dɔɔni fo n'a kɛra bugunatigɛ dɔw bɛ yen donc n'i y'o fini o waragolo ye k'a sɛbɛn o kan ko attaque de Mondoro e bɛ sinɛ k'a bila i kunna ten ko dangarili min kɛra Mali armée mɔgɔw la ko nin ye o ye o b'a sɔrɔ a n'o cɛ ka jan kosɛbɛ o ɲɔgɔnnaw cayara Mondoro attaque na jumɛn wɛrɛw ɲɔgɔnnaw cayara jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ fana donna manipulation na bi in na fo jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ b'a dabɔ a kama a kɛ m'a dama kɛlɛminɛn ye wa kɛlɛminɛn jɔnjɔn de don bi in na jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ ye video dɔ bɔ kɔsanni na video min kɔnɔ u jɔlen bɛ Mali l'armée u sera ka minɛn minnu minɛ olu bolo kɛlɛ in senfɛ Mondoro o minɛn damadɔnin b'a la mais u b'a dan tɛmɛ nka kunnafoni ye min ye Antoine n'i ye ko in jateminɛ Mondoro attaque kɛlen maa dɔw yɛrɛ tun y'a fɔ k'a fɔ ko Mondoro attaque maa ntanyalen kunna bɛ t'i jɔ fo maa 100 ɲɔgɔn na o kunnafoni kolon tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mais Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye communiqué kɛ olu ko maa 27 jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ bɔra k'u ka dantigɛli kɛ olu ko maa 30 nka maa gansan wɛrɛw olu ko maa 70 fo ka se maa 100 ɲɔgɔn ma i ye fake news ye o ye i b'a ye k'a fɔ olu tigiw yɛrɛ olu tɛ côté si fɛ olu kɔni ta ye dɔrɔn an kɛlen don ka bɔlɔlɔ sira minnu dayɛlɛ k'a sababu kɛ il faut k'an ka fɛn dɔ fana fɔ dɔw bɛ yen nɔ bɔlɔlɔ sira ninnu b'u bolo a bɛ fɔ a ma ko page o bɔlɔlɔ sira ninnu
i b'a sɔrɔ ni i ka bɔlɔlɔ sira bɛ lajɛ kosɛbɛ tuma dɔw la a bɛ kɛ sababu ye makama ni musakanin dɔw bɛ olu bɛ di i ma walima n'i ka bɔlɔlɔ sira bɛ lajɛ maa dɔw bɛ yen n'olu ka kunnafoni bɛ yen nɔ olu b'o kunnafoni d'i ma fɛn kura wɛrɛ bɛ bɔ o kɔnɔ min bɛ nin fake news in hukumu kɔnɔ a fɔ o ma ko buzz ka buzz kɛ i b'a mɛn denmisɛnw da tuma ka buzz kɛ ka sababu kɛ bɛɛ bolila ka taa e ka page kan ka taa lajɛ ka sababu kɛ kunnafoni kun fɔlɔ bɛ e de bolo o de la ni dɔw ye kunnafoni sɔrɔ yɔrɔ min dɔrɔn par exemple Mondoro attaque i t'a sɔrɔ 5 minutes après mɔgɔ dɔ bɛ sin k'a bila a page kan ten tɔ ko ko attaque juguba kɛra Mondoro ko maa 70 ɲɔgɔnna olu fagara bɛɛ bɛ boli ka t'o lajɛ ni bɛɛ bolila ka t'o lajɛ wagati min o la e ka page vie bɛ caya a bɛ t'i jɔ fo 24,000 ni 100,000 la o b'a ye k'a fɔ ko ni maa ba caman ye e ka page lajɛ o bɛ crédibilité di e ka page ma mais o b'a sɔrɔ e ye min fɔ kɔfɛ n'a nana lajɛ a bɛ dɔn k'a fɔ k'o ye nkalon ye donc sisan bi bi in na an bɛ o bolo de kan kunnafonidila camanba bɛ yen nɔ minnu ni u tun bɛ organe de presse sɛbɛlamaw la nka u y'u fosi ka bɔ ka t'u wakiliw kɛ page Facebook de o page Facebook ninnu kan maa si ka mara t'u kan i b'a sɔrɔ maaw yɛrɛ don minnu ka kunnafonidi baara yɛrɛ ma hali san 2 san 3 sɔrɔ o ma expérience sɔrɔ o ma foyi sɔrɔ mais olu talen don ka taa kɛ directeur de publication ye page kan mɔgɔ si tɛ u bolo gosi ka bɔ foyi la ka sababu kɛ n'i bɛ kunnafonidi so sɛbɛlama la n'i ye kunnafoni dɔw fɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ min b'a f'i ye ni kunnafonidi sariya b'a fɔ k'a fɔ ko i ka a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ yanni i k'a bila nka o mɔgɔ ninnu sɛgɛsɛgɛli t'a la olu yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli ntanya de ye olu bila ka taa u yɛrɛ ka organe créé u yɛrɛ fɛn o fɛn n'a tɛmɛn'u kun fɛ u b'a bila bɔlɔlɔw kan dɔw fana bɛ yen minnu ma hali tɛmɛ kunnafoni sira fɛ u y'a kibaruya mɛn dɔrɔn k'a fɔ ko ko wari bɛ sɔrɔ nin baara in na bi u taara ka taa page dayɛlɛ wɛrɛ donc o pagew caman de kɛlen don ka bɔlɔlɔw inondé bi bi in na olu mɔgɔ ninnu olu de ka fake news ka ca wa ni bɛɛ sɔmina k'a fɔ ko u ka pagew ye fake news di yɔrɔ ye u dan ye dɔrɔn u b'o page datugu ka taa page wɛrɛ dayɛlɛ Ayisa Kaba Sidibe ɲininkali dɔ bɛ ne bolo o yɔrɔ la yalima kunnafonidi sira min n'o ye don kibaru sɛbɛnw ye n'o ye journaux ye télévision ani radio sariya kɛmɛ k'olu koli ayiwa yalima nin diɲɛ kunnafonidi sira kura minnu filɛ nin ye n'a bɛ internet ko fɔ an ka jamana kɔnɔna la yalima sariya jumɛn kɛmɛ k'u koli a bɛ dɔn cogo di k'a kungun ni ɲɛ bɔ ɲɔgɔn na o de ye gɛlɛyaba ye bi o de ye gɛlɛyaba ye bi ka sababu kɛ dɔw bɛ yen nɔ olu y'u kɛ jɛkulu ye a jɛkuluba 3 ɲɔgɔnna bɛ Mali kɔnɔ ka fara ɲɔgɔn kan olu kɛra jɛkulu ye olu bɛ fɛ a ka labɛn a jɛkuluba fɔlɔ Moribo Fofana o ye o ɲɛmaa ye o y'a jɛkulu la belebele ye maa o maa ni o bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ fɔ o ma ko appel Mali a filanan Maliki Konate ye o ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ o ma ko association des blogueurs du Mali a sabanan Ablaye Gindo ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Amadu Donbola o ye o ɲɛmɔgɔ ye a bɛ fɔ o ma ko Dɔni blog ninnu bɛɛ lajɛlen ye bɔlɔlɔ matarafabagaw ye minnu sɔnna ka don k'u kɛ kulu ye ka sariya siraw tɛmɛ ka yɔrɔw ta u b'a sɛgɛsɛgɛ ani olu kɛlen don ka yɔrɔw ta jabalaw ta u ka tɔnnadenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ u dɔnnen don nka olu kɛrɛfɛ dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ ni jɛkulu si la u lakodɔnnen tɛ sɛbɛnfura t'u bolo jabala t'u la siège foyi t'u la u dan ye u ka téléphone ye n'u y'u sigi fɛn o fɛn mana jigin o kunna u b'a bila a kan bi bi in na sariya bɛ yen k'olu nɔ minɛ wa o de ye insuffisance ye bi bi in na sariya bari bɔlɔlɔ in ye fɛn kura ye sariya foyi tɛ yen nɔ min bɛ nin fɛn in lakana nka sariya min ni o bɛ u gosi tuma o tuma o ye loi contre cybercriminalité nka o b'u ɲangi de nka o tɛ a ko fɔ o bɛ dayɛlɛ cogo min n'u ye kojugu kɛ o bɛ se k'u ɲangi de ka sɔrɔ kɛ o b'u bila bɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen i ye kunnafonidila i tɛ kunnafonidila ye i mana kɛ bɔlɔlɔ matarafabaga ye o bɛ kuma o de kan ni bɔlɔlɔ matarafabaga ye fili kɛ o tigi bere bɛ gosi o kun cogo min nka u yɛrɛ ka dayɛlɛli u dayɛlɛni u bɛ dayɛlɛ hukumu jumɛn kɔnɔ u kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ ka dayɛlɛ sira tɛ o la nka n filɛ ka minnu f'i ɲɛna olu tɛmɛna ni
kunnafoni di sira tɔw bɛ dayɛlɛ cogo min olu tɛmɛna ni o siraw de ye i n'a fɔ kunnafoni cari siraw don olu donna o hukumu kɔnɔ n'i bɛ arajo dayɛlɛ i kan ka taa sɛbɛnfura jumɛnw ɲini olu donna o hukumu kɔnɔ ka taa sɛbɛnfuraw ɲini k'u ka yɔrɔw dayɛlɛ en tant que agence de communication ka sɔrɔ k'o walankata ka na u ka pages ani u ka blogs la mais maintenant sɛbɛnfura foyi m'a fɔ k'a fɔ ko n'i bɛ page dayɛlɛ Facebook kan i kan ka tɛmɛ nin structure de fɛ walima i kan ka tɛmɛ nin de fɛ ka page dayɛlɛ nka min jɛlen don n'i bɛ agence de communication dayɛlɛ kunnafoni cari sira dayɛlɛ kunnafoni cari sira min n'a bɛ se ka journal dayɛlɛ a bɛ se ka radio dayɛlɛ a bɛ se ka télé dayɛlɛ dɔw tɛmɛna o fɛ nka sariya foyi tɛ yen min bɛ page Facebook walima kunnafoni dili Facebook kan ani WhatsApp kan min bɛ o tɛmɛ sira ko fɔ o de ye gɛlɛyaba y'a la bi nka u ɲangini kɔni o cogoya fɔlen don loi contre la cybercriminalité o loi u ɲangin cogo fɔlen don o kɔnɔ wa u fɛn o fɛn mana fili kɛ u bɛ se ka pɛnpɛrɛn a bɛ se ka pɛnpɛrɛn o hukumu kɔnɔ nka u dayɛlɛn cogo o fɔlen tɛ o de ye gɛlɛyaba ye. ayiwa Isa Kaba Sidibe kuma kuncɛ kuma la sisan ayiwa e ka téléphone b'i bolo so kɔnɔ e kɔni y'a dayɛlɛ i ɲɛ bɛ kunnafoni carilen don nin kɛra yan fɛ walima nin ko in bɛ nin yɔrɔ in na ayiwa e sigilen bɛ i kɔni bɛ k'i ka téléphone dayɛlɛ bɛ k'a lajɛ ayiwa o téléphone tigiw bɛ se ka lakana cogo di ani olu bɛ se ka ɲuman dɔn ka bɔ juguman la cogo di. nin de ye gɛlɛmanba yɛrɛ ye o de la bi in na a kunnafoni minnu ye dɔnniya sɔrɔ ko in kan olu bɛ to ka formation dɔw kɛ mɔgɔw kun a bɛ fɔ min ma ko fact checking k'a dɔn jumɛn ye kunnafoni ɲuman ye jumɛn ye kunnafoni kolon n'i ye kunnafoni ye dɔrɔn i kan k'a dɔn jumɛn ka ɲi jumɛn ma ɲi an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn Maliki Jalo ale ye kalanba sɔrɔ o ko kan ale yɛrɛ b'a formation kɛ mɔgɔw kun maa wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu b'a kɛ minnu bɛ formation yɛrɛ kɛ mɔgɔw kun nka Antoine nin baara in de ka gɛlɛn ni baara bɛɛ ye bi maa kalannen ko tɛ ne ni maa kalannen baw ye teri ye minnu kuma o kuma WhatsApp ni fɛnw kan u bɛ kunnafoni dɔw ci ne ma ne yɛrɛ bɛ kunnafoni na ne bɛ yɛlɛ ne b'a fɔ ko e ɲɔgɔnna mɔgɔ kalannenba nin sera k'e sɔrɔ cogo di a tigiw b'a fɔ bon comme anw y'a sɔrɔ anw tɛ kunnafoni dila an t'a dɔn ne ko ne b'a f'u ɲɛna ko d'abord n'i ye kunnafoni yɛrɛ lajɛ fɔlɔ ni kunnafoni cir'i ma il faut que i k'a lajɛ fɔlɔ jɔn y'a sɛbɛn jɔn y'a sɛbɛn k'a dugumala lajɛ ni auteur tɛ kunnafoni o kunnafoni na siga o la parce que kunnafoni fɛn fɛn bɛ di mɔgɔ ka kunnafonidila ka fierté fɔlɔ ye a ka dɔn k'a fɔ ko karisa de ye nin sɛbɛn Antoine ni sɛbɛnfura fɛn fɛn kɛra f'a ka titre k'a fɔ ko Antoine de ye nin sɛbɛn walima nin chercheur ba in de ye nin kuma in fɔ o ye facteur fɔlɔ ye k'a dɔn jɔn y'a sɛbɛn a bɔra journal jumɛn kɔnɔ walima a tɛmɛna kunnafoni cari sira jumɛn fɛ o ye a facteur ba filanan ye ni gouvernement ka minɛnw don parce que u donnen don fo o la hali gouvernement bɛ communiqué minnu bɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa communiqué wɛrɛw falsifié gouvernement ka so n'a ka fɛn bɛɛ b'a k'o cari donc ni gouvernement ka minɛnw don d'abord o bɛ lajɛ min fɛ fɔlɔ o ye a tɛmɛna sira jumɛn fɛ ka se e ma ani a signature bɛ cogo di donc n'i y'olu jateminɛ nka a ka gɛlɛn kosɛbɛ Antoine o de la mɔgɔw kan k'u janto de kosɛbɛ n'i ye kunnafoni fɛn fɛn sɔrɔ tuma o tuma i k'a ta ni hakilisigi ye yanni i ka da la siga kunnafoni yɛrɛ fɛn o fɛn bi in na hali n'i ye kunnafoni mɛn renouveau kan i k'a minɛ ni siga ye sabu dɔw fana b'a sɔrɔ olu bɛ se k'a cari u b'a fɔ a ma ko a partager a y'a partager o de ye kojugu yɛrɛ ye donc o de minɛ cogo tɛ ko dɔw la i bɛ taa sɔrɔ en 1 heure de temps kunnafoni kolon dɔ bɛ yen a bɛ se ka dugu bɛɛ minɛ yɔrɔnin kelen aw bɛ bɔ ko kalama tuma min aw bɛɛ binna fili kɔnɔ donc mɔgɔw k'u janto kunnafoni ninnu tilali la ka sɔrɔ kɛ o yɔrɔ fana ni ka bɔ kuma la i bɛ se ka degun sɔrɔ o la n'a kɛra kunnafoni ye min ye degun dɔ lase mɔgɔ dɔ ma n'a sɛgɛsɛgɛra minɛnw fana bɛ o fana na min bɛ se k'a to a bɛ dɔn k'a fɔ ko e de y'a partager ni e fɔlɔ de ye nin kunnafoni partager i bɛ se ka problème sɔrɔ donc il faut que mɔgɔw ko n doit cybercriminalité loi in fana bɛ se ka yamaruya di e maa min kɛra sababu ye k'a partager o e maa min y'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ o maa min y'a partager ka olu bɛɛ sariya bɛ se k'i nɔ minɛ o ɲɔgɔnna de la Buba Fande tun bɛ kiiri la Umar Mariko ninnu nɔfɛ ka sɔrɔ kɛ neni min ni o bɔra a yera k'a fɔ kunnafoniw la bisigi bɛ k'a fɔ ko ale de ye a partager bisigi bɛ yen k'a fɔ ka d'a kan a bisigiyalen don k'a fɔ ko ale de ye yanni kiiri k'a ka jaabi di k'a ka jaabi di donc c'est pour dire à tout le monde que kunnafoniw tilali i bɛ se ka kungo sɔrɔ a la baasi tɛ Isa Kaba Sidibe an b'i fo k'i waleɲuman dɔn sabu ka d'a kan nafaba de bɛ nin kuma walawala in na sabu a kɛn bɛ ka tiɲɛniba lase mɔgɔw ma bi hali n'o y'a sɔrɔ diɲɛ kunnafoni sira kɔrɔ nafaba de b'a la nka ayiwa a tiɲɛni hali a dilanbagaw yɛrɛ minnu y'a créé
olu dɔgɔkun jan tɛmɛnen y'a fiɲɛna ka fɔ a bɛ ɲini ka na kalo 3 ɲɔgɔnna bɔ bɔlɔlɔ ninnu ye u dilanbaga yɛrɛ Mark Zuckerberg yɛrɛ kamana gan fo bɛɛ ta bloquera ka min kɛ a bɛ heure 2 ɲɔgɔnna bɔ tiɲɛ don o fana an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ an k'an kɔlɔsi ayiwa Isa Kaba Sidibe nin kɔni bɛna dan sigi an ka bi baaraw la n'o bi bi renouveau matin ko fɔ ayiwa i ka foli laban ye jumɛn ye an bɛ foliba di dɔrɔn ka taa Achel Touré ma yan fo Segu dɔgɔtɔrɔso Segura dɔgɔtɔrɔso la Yakuba Sise Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ Aba ani a furumuso Bajɛ an bɛ u fo Segukaw fɛ yen nɔ Fatumata Lali Kuyate Jibi ka musokɔrɔba don a fana jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ Kajatu Bil Kadija Bil an ka musokɔrɔba don Ɲamana an b'a fɔ El Hadji Jime Kante jɛmukan in tɛ fɔ a fana kɔ Jime Jalo ye nimɔgɔkɛ ye yan fɔ France an b'a fɔ ka Tanti Orokiya fo Madu Kuyate Segu Récotrali maa ɲɛmaaba don Seku Marifu Balo SMB lɔgɔlikaramɔgɔ don an bɛ a fo ka Ibrahim Diko fo chef de fraction don Laurent Kulubali an baarakɛ ɲɔgɔn don an bɛ foli kɛ bakuruba ye k'a di ninnu bɛɛ ma an ta n'i ka yamaruya kɔnɔ ayiwa k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Isa yan'an ka bɔ kuma la fana an bɛ taa fɔ Baɲaŋara mara la dugu bɛ ko Wɔ an bɛ Wɔkaw bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka taa Bankas mara la dugu dɔ bɛ ko Pisa an bɛ Pisakaw fo an terilakaw bɛ olu fana b'a lajɛ don o don sɔgɔmada fɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Segukaw fɛ yen Soɲɛbugukaw fana olu bɛ an lamɛn kosɛbɛ n bɛ yen dɔn Soɲɛbugu n bɛ yen dɔn n bɛ Zɔgɔfina dɔn n bɛ Korobugu dɔn ayi b'o dɔn kosɛbɛ e bɛ yen dɔn Soɲɛbugukaw Abdul Kulubali bɛ yen an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ayiwa Bamakɔ yan sa fɛn min musojɛkulu dɔ bɛ Yirimajɔ CSK terrain kɛrɛfɛ ko Bɛlidamu n bɛ yen ayiwa olu fana kunun an y'a fɔ yan n bɛ yen renouveau kanubaabaw don kosɛbɛ ko fɛn min ye 8 mars hakilinaw fana ye sibiri kalo tile 12 olu fana bɛna wuli ka jɔba kɛ baɲumankɛ wale caman fana bɛ yen ka se ka di maa ma gɛlɛya bɛ maa minnu fana kan an balimamuso fana ale fana b'a lajɛ don o don sɔgɔmada fɛ renouveau matin ka d'a ye kosɛbɛ Gogo Kɛmɛso ka bɔ Atetibugu 705 an baarakɛ ɲɔgɔn Kadi Tunkara ale ka kɔɲɔ ye bi ye Fanta Somota yɛrɛ bɛ sen bɛ kirikɛlaw la ka sɔrɔ ale filani teri y'o ye an bɛ dugawu don kɛ Ala ka kɔɲɔ ni si bɛn k'a kɛ sima fila ka furu ye Kadi Tunkara ni ale bɛ Bon Appétit yɛrɛ jɛkulu la ale ka kɔɲɔ de ye bi ye an bɛ kɔɲɔ la bi dɛ an bɛ kɔɲɔ la bi n'an bɔra an b'a kunda yen kan ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ taa Segukaw fɛ fɛn min ye an ka musokɔrɔba Amidaw ani Jeli Minɛta Danbɛlɛ olu sigi bɛ nin waati na ni k'a lajɛ o Segu kelen fana Sido Sonunkura la an ka musokɔrɔba bɛ Madame Fofana Asetu Fofana an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ an kɔrɔmuso ani an bamuso Madame Sangare Odile Danbɛlɛ ale bɛ Misira Segu an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye Isa Kaba Sidibe i y'a fɔ cogo min na groupe renouveau bɛɛ lajɛlen nisɔndiya bɛ bi sabu fɛn min ye an baarakɛ ɲɔgɔn ye Kadi Tunkara ayiwa ale ka furusiri kɔni ye bi ye kɔɲɔw bɛ ye bi fɛn min kɔni Tomota yɛrɛ filani teri don i y'a fɔ cogo min na o de ye ne se renouveau matin kɛnɛ kan bi siga t'a la ayiwa i komi baro ka émission na n'a bɛ bɔ a bɛ fɔ kuma bɛɛ ayiwa ko Akite walima ni minɛnen don ne kɔni nana jɛmu i ma minɛ kuru joli bɛ di ne ma bi ɲɛma e minɛ cɛ bɛ yan dɔn de Togo tɛ se k'i minɛ Sira tɛ se k'i minɛ ne tɛ se k'i minɛ Tomota tɛ se k'i minɛ mɔgɔ si tɛ se k'i minɛ ɲɛma e bɛ ɲina k'a fɔ ko e ka kalandenw de tonnen bɛ yan nɔ dan t'a la nka fɔ bana nin ma o e tɛ de bi ni kuru min bɛ se k'a di o fana bɛ di yan an tɔ nin tɛ de ayiwa Isa Kaba Sidibe an b'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ko Ala ka tile ɲuman ban an bɛ dugawu kɛ furudenw fana ye ko Ala ka furu kɛ furututu ye fɛn min jɛmukan tɔ kɔni o bɛ taa ɲɛ anw bɛ wuli sisan Adel Samake ale bɛ sigi dugu kunkanko la fɛn min ye nɛgɛ kanɲɛ 10 sanga 15 fɛn min ye don kibaru sɛbɛnw ye ne ani Yusu Karabati Yusu Tarawele anw fana bɛna an wasa don o la nɛgɛ kanɲɛ 12 fɛn min ye ayiwa farikolo ɲɛnatigɛlamaw ye olu fana bɛna kɛnɛ in sɔrɔ anw ni maa minnu jɛra ka baara in kɛ sɔgɔmada in na o ye Usman Togo ye Sira Kamara ka se Bouakar Jarama an ka ma ko Bada an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman ni Ala sɔnna ma sini sɔgɔma aw ni Mama Tomota bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen la ko bɛɛ kelen kelen k'i wasa don i yɛrɛ la sabu diɲɛ fa bɛɛ ye ko ye i k'a dɔn se ma kɛ maa don min o n'a fɔ nin kun ye bi ta ye a k'an bɛn waati wɛrɛ